मेरे मुस्लिम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को रमज़ान मुबारक महीना जैसा मैसर अता फरमाया है। तो ऐसा एक सीज़न हमारे लिए एक मौका है कि अल्लाह तबारक व तआला की खूब इबादत करें, खूब तरावी नमाज रोज़े रखें, क्योंकि जो इबादत हमें काम करना इसमें चस्का लगाना है। क्योंकि अगर हमने इस महीने के अंदर चस्का लगाया तो नेक्स्ट मंथ जो आएगा हमारा शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलक़ाइदा, तो उन महीनों में हमारी आदत होती है, इंसान की प्रैक्टिस करता है तो आदत रहती है, इंसान की एक हैबिट बन जाता है उसको, हमें ये काम करना तो उसको करना ही है। जैसे कि बिजनेस, आपको दुकान पे जाना है रेगुलर, तो रोज़ाना आप दुकान पर जाएंगे, वहाँ क्यों, हमें कमाई हो रहा, बेनिफिट हो रहा, तो वह भी बाल बच्चा पालना है, वहाँ पे जा रहे हैं कि कमाई को अब दीन बनाना है। क्यों कमा रहे भाई? अल्लाह ताला ने भी बाल बच्चे को पालने का हुक्म दिया है, उसको कमा कर खिलाने का, तो आप ये कर रहे हैं। तो ये भी हमारी ज़िम्मा है कि नमाज़ पढ़ना है, बच्चों की सही तरबियत करना, खुद सही रास्ते पर चलना है, जीना, चुगलखोरी, गिबत, बुहतान, सूद, ब्याज वगैरह तमाम गिबत से में पाक होना है। ये भी तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया है। इससे बचने का हमें हुक्म दिया, किसी को करने का हुक्म दिया। इस मुबारक महीने के अंदर हम सबों को चाहिए कि ऐसा मौका को हम गनीमत जानें। जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा इबादत करेंगे तो आने वाला जो महीना, इससे हमें रमज़ान के बाद 11 महीने हमारी आदत रहेगी। अगर हमने इस महीने में जो अय्याशी कर दिया, गाना सुनना, गाना बजाना, घूमना, दारू पीना, अय्याशी करना, तरह तरह की बेहुदा बातें करना, अगर आपने लगा रहा, आपने यूँ ही कुछ चलता रहा आपका कंडीशन, तो याद रखिए आप आने वाला जो महीना आपके अंदर वो 11 महीने ऐसे ही गुजर जाएंगे आप। हालांकि बात एतराज़ करते कि इसमें एक शैतान को बैरियर जाल के जो जकड़ दिया, बांध दिया जाता है, कौन ये सर्कस शयातीन फिर उसको बेहुदा बातों पर गलत फिल्में दिखाकर गलत ना डांस नाच कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, ये फिर क्यों हो रहा है मौलाना? अगर पूछे तो कहा उसके अंदर पहले से आदत बना हुआ है गलत अय्याशियाँ का, टीवी देखने का, घूमने का, फिल्में देखने का, कि मोबाइल पहले से उनकी आदत बनी हुई है। खुद उसका ज़मीर, खुद इंसान, उसके अंदर जो शैतान है, शैतान उसे नहीं बह के गौरव वरगला रहा, खुद उनके अंदर पहले से एक आत्मा है, इसके अंदर कोई चीज़ का आदत लग जाता है तो पहले से वही करवा रहे वो। इसलिए हम सबों को चाहिए कि ऐसा मौका से नहीं जाने दीजिए। बहुत से लोग पोरमैन कहते हैं अपने आप को, पोरमैन से मेरी दरख्वास्त है कि आप करो बहुत कमाते हैं, मानते हैं, लेकिन गलत तरीके से कमाना, सूद ब्याज तरीके से लूट माल कर करके अलग अलग तरीके से कमा कर अपने आप को तुम बहुत सारा ये कर सोचते धरती है। इंसान जब आता अपने आप को बहुत बड़ा किंग समझता है, सोचता दुनिया तो ही है, कमाना है, याशियाँ करना, घूमना फिरना है, लोग मुझे बड़ा कहे, यही तो पॉलिसी समझता अपने आप को बड़ा क्वालिटी समझता है इसके अंदर हो कि लोग मुझे बड़ा कहेगा। कि लोग कहते भी दुनिया के लोग ये है कि मानते हैं उसको, हाँ बड़ा है लोग ये कहते हैं। अब बताइए जब इबादत का महीना है कि बेटे को तरबियत कर, आप हाफिज़ बनिए, आलिम बनिए, आप खुद शराब नोशी हो रहा है आपको, खुद आप चौक चौराहे पे घूम रहे, टीवियाँ देख रहे, अय्याशियाँ कर रहे हैं, क्या आपकी औलाद जो है कहीं सही मार्ग दिशा पर चलेगा? नहीं चलेगा, हरगिज़ नहीं चलेगा। अगर आपकी भी सही मार्ग की दिशा पर चलेगी नहीं, वो भी नहीं चलेगी। आपकी औलाद आपसे ज़ुबान लड़ाएंगे, आपकी ज़ुबान दराजी करते हैं, क्यों? आप उसको मार करके समझा रहे हैं। क्यों? आपको प्रैक्टिस कोई ये नहीं है कि बेटा कुरान पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूँ, बेटा तुम भी बात को, फिर मैं काम पे जाता तुम भी इस तरह करो। या आपके पास ये प्रैक्टिकल नहीं है, आप गुस्से से दबा रोब दबा करके मार पीट करके तब औलाद को समझिए, तरबियत नहीं। वक्ती तौर पर हो सकता आपका औलाद सही रास्ते पर आ जाए, एक तरीका होता, टेक्निकल होता ना कि औलाद कभी किस खुद आप उस कीजिए, धीरे धीरे अमल कीजिए, फिर औलाद आपके पीछे खुद चलेगा। मेरे पिताजी इस तरह कर रहे हैं, मेरे फादर इस तरह कर रहे हैं, माता जी इस तरह कर रहे हैं, पिताजी इस तरह कर रहे हैं, तो आप वो देख देख के आदत पकड़ता आप। लेकिन खुद आप जाकर गाली बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, आप बतलाइए कि आपका वो बेटा, आपका वो पोता, आपका वो भतीजा, चाहे आपका रिलेशन में जो भी लगता हो, चाहे आपका भंजा भी क्यों ना हो, चाहे वो आपका कोई साला ही क्यों ना हो, चाहे आपको ससुर ही क्यों ना हो, चाहे आपको दामाद ही क्यों ना हो, जो आपके पीछे होगा तो जाहिर सी बात तो वो शख्स गलत राह पर चलेगा और आपके पीछे चलेगा।
اس لیے تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ لوگوں کو صرف مال کے ساتھ دکھلائیے مت، خود چل کر بتلائیے آپ کہ رمضان کا موقع تراویح پڑھنے نہیں آ رہے، نماز پڑھنے نہیں آ رہے، بعد میں اشکال کرتے ہیں علماء نے یہ بات کیا کہ نماز نہیں پڑھتے جد اس سے یہ صحیح نہیں ہے، کوئی آپ کو مکروہات چیزوں سے روک رہا ہے، کبھی مکروہ چیز سے میں روک رہا ہے، رات میں ثواب کا کام کر رہا ہوں، ارے آپ کے نظروں میں ثواب کا کام ہے لیکن شریعت تو منع کر رہی ہے۔ شریعت جو کہے گی وہ بات ٹھیک ہے، آپ کے زبان سے اچھے کروڑوں آپ دان کر رہے ہیں لیکن آپ کی وہی بات جو ہے دکھا شو کے لیے ہوگا، شریعت اس وہاں بھی کہے گی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، جو غلط شریعت غلط ہی کہے گی نا۔ اسے رمضان مبارک مہینہ ملا ہے تو اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ایسوں کے اندر اپنے آپ کو صحیح معنی میں اللہ کی بھکتی و عبادت کر کے صحیح معنی کا دشا دکھاتے، اپنے آپ صحیح لوگوں کی آپ جو ہے دیکھ بھال کرتے، غریب بیچارے جن کے گھر کے اندر افطار کرنے کے سامان نہیں ہے، کھانے پینے راج کی تکلیف ہے یا اس کو کوئی پرابلم یا دقت ہے، آپ اس کا جا کر دیکھ بھال کر دیتے، فیاضی اور سخی کرتے، 2-4 روپے دے کر چاہے آپ جس کی آپ کی حیثیت ہے اس حیثیت کے اعتبار سے ان کی دقتیں کو دور کرتے تو آپ کو احسان فراموش نہیں ہوتے، وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے کہ نہیں اس کام کو نہیں۔ اگر آپ کہے ناچ گانے ورانا ہیپی برتھ ڈے کرنے میں اڑانے میں، آپ کو کہے شادی بیاہ میں ڈانس ناچ گانے ڈی جے وغیرہ لگانا، آپ کو تو اپنے شوق سے کرتے ہیں ان کو، لیکن یہ علاوہ نہیں شریعت میں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو علاوہ دیا ہے اس کو کیجیے۔ جب چھوٹے تھے جو قرآن کریم پڑھتے الحمدللہ تو لوگ جو ہے گئے جو دیکھتے تھے ہم مدرسے والا داری لباس میں سے ٹوپی کے اندر، وہ بیچارے رحم کرتے کہتے دیکھو یہ علماء جا رہے ہیں، رسپیکٹ ابھی سلام کرتے ہیں، میں نے دیکھا الحمدللہ کئی لوگوں، لیکن ہمارے مسلمان کہ وہ فلانا مولانا ہے جانے دیجیے کیا ہے، یہ نہیں کریں گے وہاں پر آپ کہ علماء ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہے علماء۔ اب بتائیں وراثت کے اندر جب اگر کوئی شخص انتقال کر جائے، 10 بیٹا یا 4 بیٹا جتنا بھی بیٹا، کوئی ویسا لنگڑا للہ ہو یا کوئی آنکھ کا اندھا ہو تو اسے وراثت نہیں ملتی ہے، تمام کو برابر ہے۔ آپ علماء کیسا بھی ہے آپ اس کا رسپیکٹ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے آواز کو بلند کرنے والا، چاہے مسجدوں کے ذریعے سے کر رہا ہو، چاہے اسپیچ کے ذریعے سے کر رہا ہو، چاہے کسی فیلڈ سے جا کر رہا ہو، چاہے کوئی طلاق کا مسئلہ وہاں پر جا کر بولتا ہو، جس اعتبار سے بھی بولتا ہو، آپ وہاں ان کی عزت کیجیے، آپ ان کی رسپیکٹ کیجیے، آداب کیجیے، آپ کی ذمہ واجب بنتا ہے ان کے بعد عزت کرنا، کہ علماء آپ کے بھلے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، چاہے مکتبہ ہی کیوں نہ چلا رہا ہو، تو کوئی نہ کوئی ذریعہ اسلام کا ایک رکن کو اپنے آپ کو پیشکش کر رہا ہے، تعلیم کی